हेलो नमस्कार भाई मैंने आज आम कि इंग्लीश जेजों ठारू शिखा जे आज आम कि जेजों ठारू इंग्लीश ग्रामर शिखा इंग्लीश ग्रामर कौन केमिति आरंभ करा जाए ता आज आम जेजों ठारू शिखा ग्रामर विषय पचार किसी ग्रामर कौन टेंस ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା we must learn something about the person. We must learn something about the person. कैमरा को खाना पचार Then we will proceed. How to use the persons in the sentences. ओडिया रे खाना को ना दे तो ओडिया इंग्लिश आगे को बोल ओडिया ଆମେ ग्रामर कौन ଆମେ ଶୁଣ ग्रामर कौन ଗ୍ରାମାର ହେଉଛି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇଂରେଜୀ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଠ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇଂରେଜୀ ବାକ୍ୟ କହିବା, ଇଂରେଜୀ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା, କହିବା ବୁଝିବା ଆଉ ଇଂରେଜୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଏଇଆ। କେମିତି ସହଜ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁରୁଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ଏ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ପ୍ରନାଉନ୍, କେମିତି ପ୍ରନାଉନ୍ ହେଇଛି ନାଉନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରନାଉନ୍ ବସୁଛି ଆଉ ପ୍ରନାଉନ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପ୍ରନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏ ବିଶେଷତଃ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା। ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ହେଲା। ତାକୁ କାମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଭର୍ବ କେମିତି ଲେଖିବା, ଆମେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା। क्रिया प्रथम आम आरंभ कर तापर हाफ भर्व तापर डू भर्व शिखा ई भर्व हाफ भर्व डू भर्व आम शिखा तेणु एतिक शिखा तापर आम टेन्स आड़ को जीवा। टेन्स शिखा पूर्व आम केते गुड़े क्रियापद आग जाना दरकार। आम केते गुड़िए क्रियापदर प्रेजेंट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल शिखा दरकार। एगुड़िक जानिले आम गोटे वाक्य शुद्ध भाव में लिखिपर बुझीपर पढ़ीपर। टेन्स आम टेन्स साधारणतः दुई भाग विभक्त कराई। गोटे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेन्स गोटे पास्ट टेन्स। फ्यूचर टेन्स रे आम केतेक ऑक्सिलरी फॉर्म जोग करके आम फ्यूचर टेन्स शिखा। केतेक ऑक्सिलरी जोग करी आम फ्यूचर टेन्सटा फ्यूचर टाइमटा टेन्सटा ना फ्यूचर टाइमटा आम लिखा। ऑक्सिलरी फॉर्म किसी एग्जांपल दे। आई नो आई न्यू। आई नो है प्रेजेंट फॉर्म, आई न्यू है पास्ट फॉर्म। आ फ्यूचर टाइम प्रकाश करगले आम विल नो लगेगा। फ्यूचर टाइम प्रकाश करगले फ्यूचर टाइम प्रकाश करगले आम विल नो लिखा। किंबा वी हार्ड नोन लगेले आम अतीत पूर्व अतीत कालर पूर्वटा अति अतीत कथा को आम हार्ड पीपी द्वारा प्रकाश करा। हार्ड पीपी द्वारा अति अतीतटा को आम प्रकाश कर हार्ड नोन। तेणु आम टेन्स आम कौन है कि टेन्स आम केमती करवा। The verb forms which show time, the verb forms which show time are called tenses. Are called
टेंसेस कौन टेंसेस है कौन दी फॉर्म जो फॉर्म अच्छी वी नो वी न्यू ଆଜ୍ଞା आमे जानू आमे जानी दोज टू वर्ड्स विल शो द डिफरेंस इन टाइम समय व्यवधान देखो किए नो आउ न्यू दी वर्ड टू वर्ड्स लाइक नो एंड न्यू शो दी time difference so the time differences or differences in time these are called tenses and also tenses are formed by adding auxiliary or changing the verb tenses are formed by adding auxiliary to the main verb and changing the verb forms नो वाला प्रेजेंट फॉर्म न्यू वाला पास्ट फॉर्म नो shows the present time new shows the past time but the future time is shown by expressed by using auxiliaries like will know had known ये वाला टेंस तैयारी कर दिया ଆଜ୍ଞା टेंस तैयारी कराला बोले we must use it in the with the person सहित आम जोग करिया suppose the present form to in the third person singular number third in the verb forms like goes go indicates a plural form or goes indicates singular form goes is used after the third person singular number goes is used after the third person singular number other verbs like other persons are other person we can use other persons with the go form with the form go आईर बहुवचन कौन वी यू दे बॉयज गर्ल्स इट्सेट्रा आर सिट बिफोर दी गो वर्ब बट गोज बिफोर गोज वी कैन ओनली यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स ही शी इट शी इट the boy, the girl, the dog, etc. इति कहला आम आरंभ होउची कोन टेन्सर फास्ट प्रथम पाठ होउची एतिकी एतिका आप जानियो एतिकी जानिले आमे we will proceed on but we will go on reading go on working with the other verbs and other forms of the verbs afterwards याद रखना परे आम अनुगुड़ा सब पढ़ा एतिकी हम फास्ट ग्रामर विषय एतिकी फास्ट जानिले तापरे ठीक अछि काली कि आउ किछि ए बदरा हम जानिबा आउ बुझिबा मध्य